କଷ୍ଟମର ଆଇଡି ଆଉ କୋଉଟା ଦେଇଥିଲି କି ନମ୍ବର ତ ୱାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟ ତ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ। ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ଉପରୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍, ସେ ନମ୍ସ ଆଉ ଲେଟର ସେଲ୍ ଥିବ। ହଁ ଏଇଟା ସାର୍ ମ୍ୟାପ୍ ଆଚ୍ଛା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରୁ ଆଚ୍ଛା କିମ୍ବା ମ୍ୟାପ୍ ଜିପ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଚ୍ଛା ସାର୍। ହଁ ହୁଁ। ନମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲେଟର୍ସ ଆପଣ କହିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଆଉ ଥରେ କେମିତି ରିଭର୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ କଲା ପରେ। ମାନେ ଏଟା ରିଭର୍ଟ କେମିତି କରିବ ତ? ୟେସ୍ ସାର୍, ୟେସ୍ ସାର୍। ହୁଁ। ସେଇଟା ତାର ଟାଇପ ଯେନ ସାର୍ ଅଲଗା ଅଛି। ଜିପ୍ ର ଟାଇପ ସେଇଟା ଆରେସ୍ ପଳଉଛି, ମ୍ୟାପ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ର ସେ ଡିକ୍ସନାରୀ ତାପରେ କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରି ହଉନି ସାର୍, ଡାଟା ଟାଇପ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ ଆସୁଛି। ଓକେ। ନାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ନୁହେଁ, ମେ ବି ଏଇଟା କହିଥିବି, ହଁ ଏଇଟା ହିଁ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ। ୟାକୁ କେମିତି ତମେ ରିଭର୍ଟ କରିବ, ଏଇଟାକୁ କେମିତି ୟେସ୍ ସାର୍, ରିଭର୍ଟ କରିବ ନମ୍ବର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲେଟର୍ସ କୁ। ଓକେ। ହଁ ୟେସ୍ ସାର୍। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ କରିବ ତାକୁ ନା ଆକୁ ତମେ କନଭର୍ଟ କରିଦବ, ସେ ବି ଅଛି ରାଇଟ୍। ହୁଁ। ସୋ ୟାକୁ ତମେ କଣ କରିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ କି ନମ୍ସ ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ କଲମ ବନେଇଦବ। ଓକେ। ନମ୍ସ ଅଛି ଯାହାବି ମାନେ ଏମିତି କେମିତି ଏଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବ ଡିଏଫ ଅଫ ଜିପ୍ଟ। ଓକେ। ଜିପ୍ଟ ଦେନ୍ ଏଟାକୁ ନମ୍ସ ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ, ମାନେ ଆରେ ରେ ତମେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛ ଯେତେବେଳେ ଇଟ ସୁଡ ବି ଜିରୋ ରାଇଟ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ଓକେ। ତ ତାକୁ ତମେ କନଭର୍ଟ କରିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ କି ତାକୁ ନମ୍ବର ଅଛି। ଓକେ ଗୋଟେ ନମ୍ସ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲମ ହେଇଯିବ ଆସେ। ଓକେ ତାକୁ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିବ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ, ଜଷ୍ଟ ଅ ସେକେଣ୍ଡ। नंबर्स जिप्ट ओके। सेटा होची विथ कॉलम यूज करके जिप्ट राइट। এটা সিলেক্ট করিব, জিপ্ট সিলেক্ট করিব। ओके। सो बेसिकली जिप्टा हे गला तमरो नम्स, ठीक अछि। ओके एमती हे गला तमरो सिलेक्ट। तमे एथि कोन करिवो ना, आइदर तमे सिलेक्ट करि पारो नरे विथ कॉलम भी करि पारो। सो मु एबे को विथ कॉलम कहूची, तापर हमें सिलेक्ट ऊपर केमती करिवे, काना सिलेक्ट रे कोन होची ना सब जाक ट्रांसफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली हमें कर परिबा। ओके। सो नाउ देखो एबे एठी मु कोन कली सिंपल जिंस, एठी मु कोन जिप्ट को जिप्ट डॉट नम्स कले, काया नम्स होची की जिप डॉट कॉलम। तो यू कैन राइट इट इन दिस वे। ओके एटा टिके बुझियो ट्राई करो, कॉलम ऑफ जिप डॉट नम्स। तो जिप डॉट नम्स करले नम्स नम्स गोटे होची की वैल्यू, ता अंडर रे जो जो वैल्यूज होची तेटा गोटे अरे रे कन्वर्ट हे गला। तो नाउ वी गॉट व्हाट नम्स, करेक्ट। नाउ व्हाट वी गॉट अ कॉलम एंड एज अ नेम एज अ नम्स एंड वी हैव वैल्यू 1 2 3 4, एटा भी एमती 1 2 3 4 रहला। ओके दिस पार्ट यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस सर। ओके। तो बेसिकली हमें कौन कहले जिप डॉट नाम सिमिलरली आप देखो मु यदि करबे अछि जिप डॉट लेटर्स। ओके मु देखो कौन करछि डॉट एलियास कर देली। ओके दिस इज अनदर वे लाइक आमे विथ कॉलम यूज करी की करि पाए, जेमति इनिशियली कहथिली आमे विथ कॉलम यूज करी की गोटे न्यू कॉलम क्रिएट करि परिबा कि गोटे कॉलम को अपडेट करि परिबा। ऑल्सो वी कैन डू इट ऑल्सो विथ सिलेक्ट। सिलेक्ट हेले कौन होची ना, आमे मल्टीपल कॉलम्स को मल्टीपल कॉलम ऊपर जदि हम ट्रांसफॉर्मेशन करियर अछि वी कैन डू दैट साइमल्टेनियसली। सिलेक्ट कले देन अलियास नाम यूज कर देले। ओके देखो ऑटोमेटिकली से AI तुमको डिस्प्ले पॉपअप आछी, ठीक अछि। एबे देखो एबे तमरो आउटपुट ता कोन आछी, सी आसी गला।
सिमिलर पूरा जहाँ भी ऊपर थिला आमे ताको रिवर्ट करदेले बट वी आर सिलेक्टिंग लाइक दिस चिप्ड ऑफ नम्स को सिलेक्ट कले देन इट गिव यू दिस वैल्यू तो हे गला राइट जदि हमर कोन आकु कन्वर्ट रिवर्ट करियर अछि तो मेन आकु कोन करबा आमे एक्सप्लोड करदबा आइदर वी कैन डू एक्सप्लोड करदबा नहले आमे एक्सप्लोडिंग करदबा ओके आ अलगा किछि ऑप्शंस नै वी कैन एक्सप्लोड ठीक अछि तो नाउ दिस इज द वे दिस इज सिंपल थिंग बट इट ए सिंटैक्स तुम मन रखता सब कहीं एई टाइप रो डेटा को हैंडल करबा पे यू नीड टू तुमको डायरेक्टली इंटरव्यू रे पचारिबे डायरेक्टली गोटे कॉलम दे देबे गोटे डिक्शनरी दे देबे ओके एंड दे विल आस्क यू लाइक जस्ट कन्वर्ट दिस टू इंडिविजुअल कॉलम लाइक दे आर एक्सपेक्टिंग से एक्सपेक्ट करियो कोन कि नंबर टा गोटे कॉलम हो लेटर टा गोटे कॉलम बट डेटा टा तमर एक कॉलम रो डेटा टा अछि गोटे डिक्शनरी फॉर्मेट रे बट सी एक्सपेक्ट करचंती कि इंडिविजुअली ये जो नंबर अछि ताको गोटे कॉलम रे कन्वर्ट करो और लेटर अछि ताको गोटे कॉलम रे कन्वर्ट करो हाउ विल यू डू दैट so you can simply do that by using zip.nums alias दे दबो और zip.letters alias दे दबो this is also one way और तमे easiest way जदी तमे कहबो this is also easiest way तमे कोन करबो ना एठी with column ओके जदी मु कहबी with column यूज करिकी with column यूज करिवो देन तमे कोन करबो ना nums यूज कलो कमा देलो ओके एटा को मु रिमूव कर दउ एठी ठीक अछि एटा हे गला डॉट अगेन with column ओके ओके ठीक अछि एटा को मु कंप्लीटली एल रिमूव दिस ठीक है दी थर हमको विथ कलम लिखिया पर बट एठी कोन होची ना हमरो इन सिंगल टाइम वी कैन राइट इट सेम जिंस एटा आउटपुट दमो दबो बट एटा सब जगह तुमको दबो ओके देखो नम्स एंड लेटर सब किछि देला एठी ओके देखो एठी कोन होबो ना मु आ गोटे नंबर सेंतिर अपडेट कर देली बट आइडियली इट शुड बी मु कोन करूची कि नम्स करिकी न्यू करिबी लेटर्स न्यू ओके देन इट विल गिव यू ऑल द कॉलम्स बेसिकली अपडेट कर दोची देखो ओके एटी कोन नॉर्म्स एंड लेटर्स ऑलरेडी अच्छी बट एटा हमें ट्रांसफॉर्म करले फ्रॉम दिस नॉर्म्स न्यू गोटे न्यू कॉलम क्रिएट हे गेला लेटर्स न्यू गोटे न्यू कॉलम क्रिएट हे गेला प्रीवियसली कोन होतला ना एटा से दीटा को रिफ्रेश कर दोतला माने अपडेट कर दोतला ए दीटा कॉलम को बिकॉज़ कॉलम नेम टा सेम थिला बट एबे तले कॉलम नेम मु डिफरेंट देली दैट इट क्रिएटेड ए न्यू कॉलम ओके सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सो जदि तुमको ए भलिया डेटा अछि सो ऑलवेज बी केयरफुल कि सबले एक्सपेक्टेशन सेमानक रहइबो कि ए टाइप रो डेटा अछि एंड दिस शुड यू हैव टू क्रिएट ए सेपरेट कॉलम फॉर दिस एंड सेपरेट कॉलम फॉर दिस एमती तमर पांचटा डेटा अछि तुमको सेपरेट पांचटा सेपरेट कॉलम क्रिएट करे अछि सो यू कैन डू दैट डायरेक्टली कॉलम ऑफ zip.nums zip होची कॉलम नेम एंड ता अंडर रे कोन होची नम्स होची गोटे की so it will automatically fetch the values and it will convert okay now तमे कहबो कि नाइ मु आकु केमिति मते भी माने सपोज नेक्स्ट स्टेप तमे कहबो कि नाइ मते 1 2 रहिछि मते आकु केमिति गोटे सिंगल वैल्यू को आनियार अछि केमिति करिवो एक्सप्लोड डायरेक्टली यू कैन यूज एक्सप्लोड एटा 1 2 3 4 चारटा को कन्वर्ट हे जो हे गला सिंपल डाटा हे गला तो सब बेले देखो सब बेले तमरो मेन पर्पस रहबो कि तमे जेमति एसक्यूएल रे जो भला डाटा रे काम करूछो तमर एक्सपेक्टेशन रहबो कि मते सेही डाटा को ट्रांसफॉर्म सेही भला डाटा को ट्रांसफॉर्म करियर अछि पूरा सिंपल थिबो ओके तो सिंपल डाटा को तमे इनपुट आसीबो तमर कॉम्प्लेक्स डाटा दैट इज नो डाउट बट ताकू तमे फ्लैटन करिवो ताकू तमे माने कोन पूरा सिंपलीफाई करिकी गोटे सिंपल डाटा को कन्वर्ट करिवो सो दैट यू कैन अप्लाई ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तमे यदि कहबो मु आ ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करिवि कैन यू डू दैट एग्रीगेशन फंक्शन यदि कहबो मु आ ऊपर अप्लाई करिवि यू कैन डू दैट बट जेतेबेले मु आको फ्लैटन करिकी गोटे नंबर रो गोटे इंडिविजुअल कॉलम बनै देबी एंड तार वैल्यू जेमति थिबो देन आई कैन डू दैट राइट तो सेथि पय तमे कोन करिवो ना यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल एंड ऑलवेज बी माने भी भाबिबो केमति हमें एटा करिवो ओके जेतेबेले भी दरकार किछि भी तमरा डाटाटा केबे भी तम इजी आसीबनी कि डाटाटा सबले भी सिंपल फॉर्मेट आसीबनी मे बी बहुत सारा डिफरेंट फॉर्मेट रे आसी पारे तो से केसेस रे तो को से केसेस रे तो तमे पसिबो यू हैव टू नो केमिति वे अछि कोन अछि दीटा टाइप रो डाटा अछि गोटे होछि आरए फॉर्मेट रे एमति थिबो नहले गोटे डिक्शनरी फॉर्मेट रे यदि आरए फॉर्मेट रे हबो देन यू हैव टू कोन करे पड़ो तुमको डेफिनेटली एक्सप्लोर करिया पड़िबो काहे कि ना तुमको सिंगल डाटा दरकार कारण ए डाटा को नेले भी देयर इज नो यूज बेसिकली एटा एक्सट्रैक्टेड डाटा ना एटा तमरो एक्चुअल स्ट्रक्चर डाटा रे किछि यूज ही नै तमे ताको कन्वर्ट करिया पड़ो से फॉर्मेट रे
ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ ର ଡେଟା ହେଲା ତମେ ମୋଷ୍ଟଲି ୟାକୁ କଣ କନଭର୍ଟ କରିଦବ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କଲମ କୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କଲମ ରେ ନମ୍ସ ରହିଲା, ଗୋଟେ ଲେଟର୍ସ ପାଇଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ କଲମ ରହିଲା। ଆଣ୍ଡ ସେମ ଡେଟା ରହିଲା ଏ ବି, ସିଙ୍ଗଲ ଡେଟା ସିଙ୍ଗଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଯେମିତି ରହିବ, ନଟ୍ କି ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟେଡ ଭ୍ୟାଲୁ, ଆରେ ହଉ ଡିକ୍ସନାରୀ ହଉ ସେଟ୍ ହଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ କ୍ଲିନ ଡାଟା କ୍ଲିନ କରୁଛ, ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଫର୍ମାଟ ଅଫ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଉପରେ ହିଁ ତମେ କିଛି ଆଗ୍ରିଗେସନ କିଛି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ବୁଝିଲା, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ବୁଝ ଏଟା, କାହିଁକି ନା ତମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କଣ ରହୁଛି, ମାନେ ଡେଟାଟାକୁ ତମେ ସବୁବେଳେ କେମିତି କେମିତି ଟ୍ରାଏ କରିବ କି ମତେ ସବୁବେଳେ ସିମ୍ପଲ ଡାଟାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବ। ସିମ୍ପଲ ଡାଟା ମାନେ ଗୋଟେ କଲମ ଥିବ, ଗୋଟେ କଲମରେ ସିଙ୍ଗଲ ଟାଇପ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଥିବ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଥିବ କି ଇଏ ଥିବ, ସିଙ୍ଗଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଯେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ, ନଟ୍ କି କଲେକ୍ଟେଡ ଭ୍ୟାଲୁ, କଲେକ୍ସନ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ ସେମିତି ନଥିବ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? यस सर। यस सर। ଓକେ, ଏମିତି ହିଁ ତମେ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଟାଇପ ର ହିଁ ଡାଟା ତମକୁ ଆସିବ ରିଅଲ ଟାଇମରେ। ସିମ୍ପଲ ଡାଟା ଆସିବା ଭେରି ରେୟାର। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଲ ଡାଟା ଆସିଲେ କଣ ହବ, ଦେଖ ସିମ୍ପଲ ଡାଟା ଆସିଲେ କଣ ହଉଛି ନା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହବ କି ତମେ ନର୍ମାଲି ତମେ ଆଉ କୋଉ ୱେରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ, ରାଇଟ୍? ୱାଇ ୱି ନିଡ୍ ଦିସ୍ ପାଇସ୍ପାର୍କ? ପାଇସ୍ପାର୍କ କାହିଁକି ୟୁଜ କରୁଛ? ବିକଜ ତମର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଡାଟା ଆସୁଛି, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଡାଟା ଆସିଲେ ହିଁ ତମେ ତାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ, ତାକୁ କ୍ଲିନ କରିବ, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ଅପ୍ଟିମାଇଜ କରିବ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ୱାଇ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ୟୁଜ। ମାନେ ସିମ୍ପଲ ଡାଟା ଆସିଲେ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏସକ୍ୟୁଏଲ ଅଛି, ଅଲଗା ବହୁତ ସାରା ମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ ଅଛି। ଓକେ, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ୟୁ ସୁଡ ନୋ ଅଲ ଦିସ୍, ଆନ୍ସର ବି ଗୋଟେ ଜାଣିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସମଟାଇମ୍ସ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଚାରନ୍ତି, to make you confused like ହଁ ତ why you are using databricks, you could have done that on this ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସେମାନେ କହିବେ। ଓକେ, ତମେ ଡେଟା ୱେୟାର ହାଉସିଂ ତ ୟୁଜ କରିପାରିବ, ସିନାପ୍ସ ୟୁଜ କରିପାରିବ, ଆଜିଓ ଡେଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ୟୁଜ କରିପାରିବ, କି ନର୍ମାଲ ସ୍ପାର୍କରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭର୍ଚୁଆଲ ମେସିନ, ଆମେ ଯୋଉ କଣ ନୋଡ ୟୁଜ କରୁଛେ, ତମେ କହିବ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମେସିନ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ୟୁଜ କରିପାରିବ, ଏଠି କାହିଁ ତମେ ୟୁଜ କରୁଛ? ଏଇ ଟାଇପର ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଚାରନ୍ତି, ମାନେ ରାଣ୍ଡମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ତାର ଆନ୍ସର ଅଲୱେଜ ସେମ୍, କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଇସ୍ପାର୍କ ରେ କଣ କରୁଛୁ, ବିଗ ଡେଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ କରୁଛୁ, ଇଟ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବିଗ ଡେଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ ୟୁଜ କରୁଛୁ। ଓକେ, ଆଉ ଡେଟାବ୍ରିକ୍ସ ରେ କଣ ଅଛି ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା। ଡେଟାବ୍ରିକ୍ସ ର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ଡେଲ୍ଟା ଟେବଲ, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହଉଛି ପାଇସ୍ପାର୍କ। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଟୁ ମେନ୍ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ ଡେଟାବ୍ରିକ୍ସ। ଯିଏ ପଚାରିବ କି ଡେଟାବ୍ରିକ୍ସ ରେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ କରୁଛୁ, କଣ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍, ଦିଜ ଆର୍ ଦ ଟୁ ଥିଙ୍ଗସ୍। ୱାନ୍ ଇଜ ସ୍ପାର୍କଟା ହଉଛି ଇନବିଲ୍ଟ ଅଛି ତା ଦେହରେ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଟା ଷ୍ଟୋରେଜ ଯୋଉ ୟୁଜ କରୁଛେ, ସେଟା ଆମର ଡେଲ୍ଟା ଟେବଲ ୟୁଜ କରୁଛୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ଓକେ, ଫର ନାଉ ଆଇ ଏମ୍ ଟେଲିଂ ୟୁ ଏ ଟର୍ମଟା ମନେ ରଖିଥା, ଡେଲ୍ଟା ଟେବଲ। ତାପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଡେଲ୍ଟା ଟେବଲ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଦିଟା ଥିଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପାଇସ୍ପାର୍କ, ହଉଛି ସ୍ପାର୍କ ହଉଛି ନଟ୍ ପାଇସ୍ପାର୍କ, ସ୍ପାର୍କ ଇଜ ଇନବିଲ୍ଟ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ ପାଇଥନ୍, ସ୍କାଲା, वी कैन यूज आर एनीथिंग, बट स्पार्क टा डाटाबेस से इनबिल्ट, जोटा कि तुमको डेटा प्रोसेसिंग रे हेल्प करूची, एंड डेटा को स्टोर करिया पे, स्टोरेज पे आमे यूज करछु डेल्टा टेबल, जोटा कि डेटा फेचिंग, एक्सेसिंग, हिस्ट्री मेंटेनिंग सब जिंस पे एटा हेल्प करूची। ओके, ठीक अछि, आमे आज देखिबा नेक्स्ट रे कोन अछि। मैप फ्रॉम एंट्रीज करे देथिले, array contains, ओके। सो बेसिकली array contains कोन करछि, आई विल रिमूव दिस वन, एंड वर्ड काउंट प्रॉब्लम टा टिके मन रखथिबो। ओके, कहना अप्रोच रा बेले बेले भूली जानती, सो एटा मन रखथिबो के टिके केमती काम करछि ना। df अंडरस्कोर जिप्ट अछि मोर डॉट डिस्प्ले। तो बेसिकली से नेक्स्ट दीटा अछि हमर, एटा प्रीटी इजी। array contains, array contains माने नॉन माने नेम रो बुझी पारछु, array contains माने गोटे फिल्टरिंग तमे यूज करछु, राइट? मु एटी करबी कि विथ कॉलम, ओके, गोटे करबी कि हमर array status यूज करली, ओके, when ओके array contains column, ओके, नम्स और लेटर्स में यूज करी, लेटर्स, ओके, ताको जदी बी अछि ताको बी करबी, अदरवाइज ओके, ठीक अछि। सो बेसिकली मु कोन कले ना एठी,
ଗୋଟେ ଚେକ୍ କଲି ଯଦି ଗୋଟେ ଆରେ ଅଛି, ଆରେ ରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ କୁ ତୁମକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ ଦିସ୍ ଫଙ୍କସନ ଆରେ କଣ୍ଟେନ୍ସ। ସପୋଜ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଚେକ୍ ମୋର ଏଇ ଆରେ ରେ ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଯଦି ଅଛି, ଦେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ପୁଟିଂ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଆସାଇନିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଏ ସେପରେଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଅର୍ ଏଲ୍ସ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଆସାଇନିଂ ଟୁ ଦିସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ସପୋଜ ଯଦି ତମର ଅଛି, ଓକେ। ସୋ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆରେ କଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ଇଟ୍ସ ମୋଷ୍ଟଲି ୟୁଜ ଫର ଦ ସର୍ଚିଂ ଡେଟା। ଗୋଟେ ଆରେ ରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ କୁ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ वी आर यूजिंग ଆରେ କଣ୍ଟେନ୍ସ। ନହେଲେ ତ ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ୟୁଜ କରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଟରେଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ ଇଚ୍ रो ଉପରେ ଆଇଟରେଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଉପରେ ଆଇଟରେଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆରେ ଅଛି। So it's a very tough task, but directly array contents use hochi, so that you can test it like if that value contains that array contains that value, then you can simply assign that value to a separate column. Okay, ସେଟା ହଉଛି array contents, ଗୋଟେ searching ପାଇଁ ୟୁଜ ହଉଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ value, ଗୋଟେ array ରେ ଗୋଟେ value କୁ search କରିବା ପାଇଁ we are using array contents. Okay, ଗୋଟେ array ରେ ଗୋଟେ value କୁ search କରିବା ପାଇଁ we are using array। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା କଣ, ଆମର df of ସିଲେକ୍ଟ ମୁଁ କହିବି। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ତମେ ବୁଝିଲ ସିଲେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ କଲମ କୋଉଠି ୟୁଜ କରିବ? ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ? यस सर, ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଟିପଲ ଇଏ କରିବା ଥିବ transformations। କରେକ୍ଟ କରେକ୍ଟ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ତମକୁ ଯେ ପଚାରିବ which one is better, so always tell select is the better। ଓକେ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ରେ ପଢିଥିଲ ତମକୁ ତ ମୋଷ୍ଟଲି କହୁଥିବ ନା ସିଲେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର ଫ୍ରମ ଟେବଲ କେବେ କରିବନି, ଅଲୱେଜ ସିଲେକ୍ଟ କଲମ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ ଯୋଉଟା ତମକୁ ଦରକାର। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱେ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଏ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, କାହିଁକିନା କଣ ହଉଛି ନା ତମେ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର କରିଦଉଛ, ସବୁ ଯାକ କଲମ ତମର ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ସବୁ ଯାକ ଡେଟାକୁ ସ୍କାନ କରୁଛି, ଦେନ୍ ତମର ହ୍ୱେର କଣ୍ଡିସନ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସିଲେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଟେବଲ କଲମ ଗୁଡା ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛ, ସ୍ପେସିଫିକ କଲମ୍ସ, ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଓନଲି ସେଇ କଲମ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଅନନେସେରୀ କଲମ ଟା ସେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦଉଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଇ କଣ ହଉଛି ନା ଇଟ ଇଜ ସିଲେକ୍ଟ ଇଜ ଫାର ମୋର ବେଟର ଦାନ ସିଲେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର। ସିମିଲାରଲି ଏଠି ବି ସେମିତି ୱିଥ କଲମ ମାନେ କଣ, ସିମ୍ପଲ। ୱିଥ କଲମ ମାନେ ସିମ୍ପଲ ସେ କଣ କରୁଛି ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଟେବଲ ଉପରେ ସ୍କାନ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ସେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି କଲମ ଲେଟରଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଦେନ୍ ତାର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା କରୁଛି। ବଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ ଏଇ କଣ ସ୍ପେସିଫିକଲି ସିଲେକ୍ଟରେ ୟୁଜ କରୁଛି। ୱିଥ କଲମ ମାନେ ହିଁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡେଟା ଫ୍ରେମରେ ସ୍କାନ କରୁଛି। ସୋ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡେଟା ଫ୍ରେମ ସ୍କାନ ହଉ କି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଟେବଲ ସ୍କାନ, ଏଟା ସବୁବେଳେ ତମେ ଟ୍ରାଏ କରି ଆଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ସିଲେକ୍ଟ ଇଜ ଫାର ମୋର ବେଟର ଦେନ୍ ୱିଥ କଲମ। ବଟ୍ ସବୁ କେସେସରେ ଆମେ ୱିଥ କଲମ ୟୁଜ କରିପାରିବାନି। ନେଷ୍ଟେଡ ଜିନିଷ ହେଲେ, ନେଷ୍ଟେଡ ଯଦି ନେଷ୍ଟେଡ ୱେନ୍ କଣ୍ଡିସନ ୟୁଜ କରିବା, you have to use that। okay, so ଏମାନେ କଣ ଏହାର ପ୍ରପର ଫର୍ମାଟ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁଜ କରୁଛେ କି ମଲ୍ଟିପଲ କଣ୍ଡିସନ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ କରିବା, ସେ କେସେସରେ ଆମେ always it is recommended କି ୱିଥ କଲମ ୟୁଜ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ସିମ୍ପଲ ସିଙ୍ଗଲ ହ୍ୱେନ୍ କଣ୍ଡିସନ କି ସିଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ୟୁଜ କରୁଛେ, then we can use the select। okay, and most important is multiple column transformation simultaneously ଆମେ କରୁଛେ। ଏଠି ଦେଖ ୱିଥ କଲମ କେତେ ଥର ୟୁଜ କରେ, ଏଠି ଥର କଲେ, ଥର କଲେ, ବହୁତ ଥର ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପାଞ୍ଚଟା କଲମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କରିବାର ଅଛି, 5 ଥର ୱିଥ କଲମ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ବଟ୍ ହିୟର ଇନ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ସିଲେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଓକେ, so that is the difference। so okay, so ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ ମ୍ୟାପ୍ ଭ୍ୟାଲୁଜ ରାଇଟ୍। ହଁ, ଆମର କଲମ୍ସ ରହିଲା ଜିପ୍ଟ, ଏଠି ଆମେ ଆଲିଆସ ଦେଇଦବା। ଓକେ, कि data due to mismatch first parameter map type however zip has the array of struct of nums। okay, column of zip, क्योंकि सेटा array form रे अछि, that is why।
Number of one. Okay, okay, okay. Jeep ଯଦି ମୁଁ କରିବି dot select column of chips, right? Okay. Sorry, split data split ଅଛି। Explode ଯଦି use କରିବି okay। So basically এটা array ଅଛି, that's why it is giving me error। Okay, so ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିବି ନା ଏଟାକୁ explode କରିଦେବି। First parameter required map time, it is struct type। Okay, okay, এটা map type ନାହିଁ। আরে struct of letters begin teachers। कि আমি ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ମ୍ୟାପ୍ ଟାଇପ କୁ। ଓକେ, ଦେଖିବା କୋ ମ୍ୟାପ୍ ଟାଇପ କେମିତି ଅଛି। ଓକେ, ସो ଏଇଟା କଣ ହେଲା କି ଏଟା ଆମର ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ nums1 ହେଇଗଲା ଯୋଉଟା କି struct of this। ଓକେ, this mapping type, right? Okay, this is string। This means struct not reflecting attribute generated letter string num string। Okay, nums is big integer type 9 integer type। Okay, string big integer tuple maybe अब। Okay, okay, fine, we just ignore it।
ओके बेसिकली आपको ट्रांसफॉर्म କରିବାକୁ पड़िବ ओके बिकॉज इट्स डिफरेंट फॉर्मेट रे अछि डाटाटा ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏरर ଆସୁଛି ଓକେ बेसिकली से एक्सपेक्ट କରୁଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ଟାଇପ ବଟ୍ ଏଟା ଆମର ଆରେ ଟାଇପ୍ସ ଅଛି ओके सो मैप टाइप जदि हमें कन्वर्ट କରିବାକୁ पड़िବ देन वी कैन सिंपली यूज यू नो जेमती हमर कोन कहंती जिप्ट अछि तो ओके जस्ट अ सेकंड लेट मी ट्राई दैट वन last time or else I'll just do with another entries okay 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 let's see ଏଇଟା ଆମର କଣ ଆସୁଛି ଓକେ ଏଇଟା ହେଲା yes ଓକେ ଏଇଟା ଆମର ମ୍ୟାପ ହେଇଗଲା that is the difference yes right ଗୋଟେ struct ଆସିଥିଲା ଏଟା object ଓକେ ଫାଇନ୍ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା ମ୍ୟାପ ଟାଇପ ୟାକୁ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ଆଲିଆସ କରିବେ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାପ ଟାଇପ କରିବା ଓକେ ଚାର୍ଜର ଓକେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ମ୍ୟାପ ଟାଇପ ୟୁଜ କରିବି ओके we got the data like ଆମର map key and map values କଣ ଆସିଥିଲା so basically map keys ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି ଆମର map type କଣ okay map type then we got the map type ଦେଖ ତମର ଆଉଟପୁଟ ଟା ତମର values ଟା ଏମିତି ଆସିଲା 1a 2b okay so basically ଏଇଟା ହଉଛି map type okay ତମେ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବ data types ତାର it's map type but ସେଠି କଣ ଆସୁଥିଲା ତମର structure okay struct ଆଉ map ଭିତରେ difference ଅଛି map ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ key value pairs map କରୁଛୁ but ସେଠାରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ struct use କରୁଛୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ column use ହଉଛି ଯେମିତି num1 num2 like that is a structure type okay ଯେମିତି ଆମର column ରେ ଆମେ structure କେମିତି use କରୁ structure ଯେତେବେଳେ schema create କଲେ ତା data type ଟା different ରହୁଛି but map type ରେ କଣ ହଉଛି ନା key values only ରହୁଛି okay ତ difference ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର structure type କାହିଁକି ହଉଛି ନା the difference is ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଜିପ୍ ଟା ବି ନା ଏଟା ଜିପ୍ ଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିନି ଦେଖ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ନମ୍ସ ଗୋଟେ ହଉଛି ତାର ଭ୍ୟାଲୁ 1 ଲେଟର୍ସ ହଉଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଏ ତ ବେସିକାଲି ଏ ଦିଟା ଆମର କଣ କଲମ୍ସ ରହୁଛି ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ଲେଖୁଛୁ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇଟ୍ ଇଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଟାଇପ array of struct of nums basically array of struct of num ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିଦବା then it will give you struct of nums and letters but ideally हमको कौन दरकार map of 1 and 2 दरकार basically 1 should be the key a should be the value that is a map type तो ताको जेतले map type हमें कन्वर्ट करदबा by using map from entries ओके तो से जिंस रे हमर कोन हबो ना हमें वंस को मैप टाइप रे कन्वर्ट कर देले सेटा हमर मैप टाइप हो गेला एंड मैप वैल्यूज मैप कीज पई हमर कोन इनपुट दरकार द इनपुट शुड बी मैप टाइप देखो एटा हमर मैप टाइप हबा दरकार मैप कीज और मैप वैल्यूज बाहर करिया पई नहले इट विल नॉट वर्क सो सेति पई सेटा एरर आस्तला so you can easily find out like को मैप रे कन्वर्ट मु कर देली now it become map type देखो map of big integer and string so now we can simply extract the map keys basically 1 2 होची map key जेमति हमरो डिक्शनरी रे की वैल्यूज की को एक्सट्रैक्ट करो ओके एंड वैल्यूज को डॉट कीज डॉट वैल्यूज तो सी कोन लिस्ट ऑफ कीज दे देबो लिस्ट ऑफ वैल्यूज हमु दे देबो सिमिलर टू दैट हमें मैप की मैप वैल्यू बाहर करछ ओके बट इनपुट टा हमरो कोन ए टाइप रे होबा दरकार नॉट की दैट टाइप so both are different thing this one is your map type and that one is your struct type basically এটা হচ্ছে আমার কোন struct type ओके बुझी पालो समझते what is this split explode array chip create map array contents map from entries map keys map values yes sir understood ओके ସବୁର ଇନପୁଟ ଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ନହେଲେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଏରର ଆସିବ ମୁଁ ଯେମିତି ଏବେ ଏରର ଫେସ୍ କଲି ସେମ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଏରର ତମେ ଫେସ୍ କରିବ ଇଟ୍ସ ବାଉଣ୍ଡ ओके ଯାହା ବି ମୁଁ ଇନପୁଟ ଏଥର ଦେଲି ସ୍ପ୍ଲିଟ ପାଇଁ ଇନପୁଟ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ एक्सप्लोड ପାଇଁ ଇନପୁଟ ହଉଛି ଗୋଟେ array array zip ପାଇଁ ଇନପୁଟ ହଉଛି ଦିଟା array create map ପାଇଁ ଇନପୁଟ ହଉଛି ଦିଟା values array contents ପାଇଁ ଇନପୁଟ ଟା entries ओके
ओके देन मैप फ्रॉम एंट्रीज ओके मैप फ्रॉम एंट्रीज बेसिकली मैप फ्रॉम एंट्रीज टा कोन हम यूज होची इट शुड बी बोथ द इनपुट ओके इट शुड बी बोथ आर द इनपुट मैप फ्रॉम एंट्री जोटा अछि इट शुड बी बोथ एंट्री गोटे इनपुट तमरो कोन मैप देन मैप की होची कोन फेच मैप की फ्रॉम ए मैप टाइप बेसिकली से कोन होची ना गोटे मैप कीटा हमर रहबो मैप टाइप मैप कीज एंड मैप वैल्यूज गोटे होची कोन हमर गोटे मैप टाइप रो हमें गोटे मैप टाइप डाटा रहउची सेतिर हमें मैप की एंड मैप वैल्यूज कर परिबा ओके नॉट की अदर टाइप एंड मैप फ्रॉम एंट्रीज पई हमर दीटा को स्ट्रक्ट फॉर्मेट रहा दरकार ए फॉर्मेट रे ए जेंति स्ट्रक्ट लिखिल ना एथरे ही ओनली काम करिवो ये जो जिप लिखिली एटा होची कोन हला स्ट्रक्ट फॉर्मेट हला array of struct of nums then एई फॉर्मेट रे हमरो से जो मैप फ्रॉम एंट्रीज टा काम करिवो ओके तो एई जिंसटा तमे सबुडा मन रख कहार इनपुट कोन एंड मोस्टली एडा सब रिलेटेड होची array आउ मैप फॉर्मेट पे सेति पई एई जिंस गुडा मु डिस्कस करछि काहे ना एडा होची वेरी कॉम्प्लेक्स जिंस एंड सबुबले तुमको कॉम्प्लेक्स जिंस गुडा को हैंडल करिया पे दिस आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट तमे सबुबले स्टेप बाय स्टेप दिबो टिके थिंकिंग प्रोसेस को इंप्रूव करियो तमे कि केमिति को स्टेप गले आई कैन गेट द बेटर डेटा ओके एंड एई मेथड गुडा सबुबले मन रखथिबो ओके एटलीस्ट एक स्प्लिट हैला एक्सप्लोड हैला अरे जिप हे गला अरे कंटेंट्स हे गला मैप फ्रॉम इंटरेस्ट ए गुडा को तमरो जहाले माने मन रखे बाउंड ओके ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग हमें ग्रुप बाय पढ़िबे ओके pretty simple pretty straightforward like group by जेतले हम यूज करछु let's take मोर डीएफ हम यूज करछु राइट एटा सिंपल जिंस डीएफ डॉट डिस्प्ले जदि मु करूची काली मु गोटे जिंस नोटिस करली एटा तो डेटाटा एठी मोर डाउनलोड भी होनी there are many things change so मु तले एचटीएमएल सेंड करूची तमे एचटीएमएल कि मो तले सोर्स फाइल सेंड करूची समस्त एक्सपोर्ट माने इंपोर्ट करि परछो तो सर एक्चुअली सोर्स फाइल रे कले ही आସୁଛି सर ଆପଣ सोर्स फाइल जो कले आसु पी तो हाँ पी ୱାଇନ୍ ବି ଫାଇଲ ରେ ଯଦି କରୁଛି ତାହେଲେ ଆସୁନି ସାର୍ ମାନେ କନେକ୍ଟ ହଉନି ସୋର୍ସ ଫାଇଲ ରେ कनेक्ट ହଉଛି ସାର୍ ओके एक्चुअली सोर्स ଆପଣ फाइल जो कनेक्ट होची तो पी ୱାଇନ୍ ବି ଫାଇଲ ଟାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରି ସୋର୍ସ ଫାଇଲ ଡାଉନଲୋଡ କରି हम्म କରୁଥିଲୁ ସାର୍ ओके बेस्ट ହଉଛି ओके ସୋର୍ସ ଫାଇଲ ଟା सोर्स फाइल तो हम सेटा पचारथिले कानी कहला एंड रे मदल डाउनलोड करली बिकॉज़ आरो डाटा साइज टा अधिक अछि तो फाइल साइज टा सेति पे से डाउनलोड हेलानी मु एचटीएमएल सोर्स फाइल दीटा को देथिली तो सोर्स फाइल ठीक अछि सोर्स फाइल टा मु नेक्स्ट टाइम देती ओके फाइन फाइन ओके सो बेसिकली एठी ओ टीएफ रो डाटा टा एम्ति रहउची टीएफ चिप हे गला टीएफ ओके फाइन 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 फ्लाइट डेटा मु लिखि दउची ठीक अछि आई विल सिंपली डू दैट डीएफ एबे मु डिस्प्ले करूची हमरो डीएफ डिस्प्ले आउथरे रन करूची एठी ओके फेचिंग रिजल्ट तो ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି କି ୟାକୁ नो इन्फॉर्मेशन तो कलिनी ठीक ଅଛି नाउ आई विल अप्लाई द ग्रुप बाय बेस्ड ऑन द एडिशनल इन्फो ठीक ଅଛି दैट्स फाइन और एडिशनल इन्फो टोटल स्टफ जहाँ भी हो सो आई विल यूज ग्रुप बाय सर नॉट विथ कॉलम ग्रुप बाय कॉलम नेम देली वो कॉलम ऊपर ओके तो बेसिकली मैं कौन कहल ना एडिशनल इन्फो देन एग्रीगेट ओके एग्रीगेट भितर मैं जहाँ भी लिख पारि तमें कहबे कि मु काउंट भी स्टार करी सबूर काउंट बाहर करने पे आई कैन डू दैट ओके जदि कहबे कि नहीं मते इंडिविजुअल फास्ट काउंट देखिबा तापर इंडिविजुअल कॉलम देखिबा ओके ठीक अछि सो काउंट देलो तार केते काउंट्स अछि नल रे 76 टा अछि चेंज एयरपोर्ट वन शॉट लेओवर दिस आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन so no information ro 80,000 8,000 records achi in mill in flight mill not included re 1900 records achi so you can get all this cloud count kariki you can find the count aggregation okay and also similar to that tame jodi कहबे कि sum of किछि बाहर करे अछि किछि भी कहे प्राइस
प्राइस ର ସମ୍ କି average କିଛି ବାହାର କରିବାର ଅଛି that also you can do କେମିତି କରିବ ୟାକୁ ମଲ୍ଟିପଲ ଜିନିଷ sum of price ଓକେ ତ alias କରିବ ଠିକ ଅଛି total price और mean average price ଯଦି କହିବ ମୁଁ mean ବାହାର କରିବି फाइन ओके तो ଏଇ ଟାଇପ ର ତମେ ଆଗ୍ରିଗେସନ କରିପାରିବ ଗ୍ରୁପ ବାଇ ସିଙ୍ଗଲ ତମେ ଯଦି କହିବ ନାଇଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ କଲମ ତ କମାରେ ୟୁଜ କରିଦବ ତାକୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ କଲମ ଅଛି ମାନେ ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ ଓନଲି ୟୁଜ ଦ୍ୟାଟ ଆଡିସନାଲ ଇନଫୋ ଯେ ଆଉ କଣ ଥିଲା ଆମର ଥିଲା ଆମର ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟପ୍ସ ଠିକ ଅଛି ତାକୁ କମ୍ବାଇନ କରିକି ବି ତମେ ଏମିତି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିପାରିବ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଆଗ୍ରିଗେଟ ଭିତରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ एजीजी भिତରେ ତମେ ଯାହା ସପୋଜ ମଲ୍ଟିପଲ aggregation function ତମେ ୟୁଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମଲ୍ଟିପଲ କଲମ ଉପରେ so you can do this like this count star of this comma mean of this comma this ଏମିତି କରିପାରିବ ଠିକ ଅଛି କଣ୍ଡିସନାଲ ଜାଣିଛ କଣ୍ଡିସନାଲ ଆଗ୍ରିଗେସନ କେମିତି କରିବ नो सर मैंने वेन ଲଗେଇକି करेक्ट करेक्ट वन लगेगी ମାନେ ଏସକ୍यूएल ତ ଜାଣିଥିବ ନା କେସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୟୁଜ କରିକି ତମେ କେମିତି କରିବ हाँ हाँ सर ओके सेम टाइम ओके सेम जिंस तमे ताको कंडीशनल माने aggregation तमे करिवो when total stop is equal to 1 तमे आउ किछि वैल्यूज नबो देन तमती हो सपोज तुमको कोन करिया अछि I'll give you one scenario like in a single query रे you have to find out the total counts as well as the कोन individual counts okay जेमति तमरो total stop रो individual counts केते अछि along with that total counts सब बाहर करिया अछि बुझिलो तो कौन कहली मु तुमको एटा नि काउंट हम बाहर करलो एटा कोन हला इंडिविजुअल काउंट अछि ना एटी कोन हम इंडिविजुअल काउंट सब बाहर करले बट नाही मते एमती दरकार नाही मते केमती दरकार कि मते केमती टोटल काउंट एतिके अछि एंड इंडिविजुअल जो स्टॉप्स अछि तार काउंट्स गुडा भी मते दरकार माने वन स्टॉप रो काउंट केते अछि गोटे कॉलम रे ना गोटे कॉलम रे थ्री स्टॉप रो काउंट आ गोटे कॉलम रे टू स्टॉप रो काउंट लाइक दैट सेमती एमती करी कि मते 6 टा 7 टा कॉलम क्रिएट करया अछि मते कंपेयर करया अछि वन स्टॉप रो काउंट केते की एंड टोटल काउंट केते अछि से सिंगल टू स्टॉप रो काउंट केते की एंड देन हमर टोटल काउंट सब भीतर कंपेयर करिवे अछि ओके तो सेटा ट्राई करछ ना आई विल गिव यू सम टास्क ये बस टास्क सर ओके सो बेसिकली ओके फाइन तमे सेटा छाड़ दियो यू विल डू वन थिंग तमरो गोटे टेबल अछि ओके टेबल रे तमरो अछि जेमती एम्प्लॉय अछंती एम्प्लॉय नेम अछंती ओके एम्प्लॉय नेम अछि एंड एम्प्लॉय आईडी अछि देन जेंडर अछि काई तीनटा कॉलम्स अछि सो यू हैव टू फाइंड ओके काउंट ऑफ टोटल एम्प्लॉय comma count of male employee and count of female employee okay but in a single query okay in a single query kana multiple queries हम बाहर कर परिबा टोटल काउंट बाहर कर दबा एटा काउंट बाहर कर दबा बट सिंगल क्वेरी रे केमती बाहर करबा ओके सो यू हैव टू फाइंड आउट बुझिला क्वेश्चन टा यस सर अंडरस्टूड okay try this one and don't use chat gpt use करने because you will be getting but yeah try this one okay now let me discuss करियो खाली सर हम्म आमे विथ कॉलम रे ग्रुप बाय यूज कर परिया कि सर no with column रे group by use କରିପାରିବାନି that is a group by is a separate function okay with column रे ଆମେ column level ଯାହା ବି transformation ଅଛି ତାକୁ ଆମେ यूज କରିପାରିବା okay ओके सर ସେଟା group by ଟା यूज କରିହବ ଠିକ जितना ଅଛି ना इंटरव्यू क्वेश्चन ना इडा ହଁ
ଏଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥରେ ଏମିତି ପଚାରିଥିଲେ ହୁଁ ଲାଇକ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି କି ଏଟା ମାନେ ଏନିଥିଙ୍ଗ ତମେ ପ୍ରାଇସ୍ ପାର୍କ ୟୁଜ କରିପାରିବ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ୟୁଜ କରିପାରିବ ବଟ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଇନ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ କ୍ୱେରି କେମିତି ତମେ ଏଟା ଲେଖିବ ସିଙ୍ଗଲ କ୍ୱେରି that is the interview question so multiple queries ରେ individual query ତିନିଟା query ଲେଖିବେ ଯଦି I can do that easily ମୁଁ ଏଟା କରିପାରିବି but single query ରେ ଏଟା କେମିତି ଲେଖିବ single query ମାନେ output ଟା ତମର output ମତେ ଏମିତି ଦରକାର output format ହଉଛି ମତେ ଏମିତି ଦରକାର କି total count ଗୋଟେ କଲମ ଦେନ୍ ଆମର male count ଆଉ female count ଓକେ ଏଇ ତିନିଟା ଟାଇପର output format ମତେ ଦରକାର ଓକେ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କର we'll see ନା ଏଇ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ when ଆସିବ ଇଟ ମେ ବି ଆପ୍ରୋଚ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ମାନେ ସେଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରନ୍ତି ବଟ୍ ଆପ୍ରୋଚ ମାନେ କଣ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରିକ୍ସ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଁ ସୁଦୀପ୍ତ କଣ କହୁଥିଲ when condition ରେ group by ପକେଇ ପାରିବେନି ନା sir? when no when condition no when condition ରେ group by ରେ ତମେ when condition apply କରିପାରିବ ତମେ aggregation Okay, କରୁଛ group by ରେ ହୁଁ that you can do but when condition ରେ କେମିତି group by କରିବ no when ରେ ତମେ ଗୋଟେ କଲମ ଦରକାର you need a column with a value okay ଠିକ ଅଛି group by then ତମର collect set collect list it's pretty simple ଯୋଉଟା କି ତମେ list aggregation ପଢୁଥିଲ ସେମ ଜିନିଷ ଏଟା but only ଆମେ PySpark ରେ କରିବା collect list collection list aggregation list କରୁଥିଲ ଏଟା collect list ଯାହା list aggregation ସେୟା okay I'll do that so basically ତମେ କଣ କରୁଛ କି ଏଠି implied license ଅଛି no license ଠିକ ଅଛି okay ଏଠି କଣଟା ଅଛି I can do that फिर से okay एक्सप्लोडेड कॉलम को यूज कर କରନ୍ତୁ sir। excluded column କୁ କୋଉଟା କରିବା ହଁ ସେଇଟା ବା ରିଭର୍ଟ କରିପାରିବ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡେଡ କଲି ଯେମିତି ହଁ ତମେ ହଁ କଣ sir, କରୁଛ ସେଇଟା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଲା ପରେ ଆରେ କୁ ତମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ କରୁଛ ତ ସେଇ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ କୁ ଆମେ ରିଭର୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ୟୁ ହାଭ ଟୁ ୟୁଜ ଦିସ୍ କଲେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଓକେ ସୋ ଜିପ୍ ଟା ମେ ବି ମୁଁ ଏଟା କରିଦେଇଛି ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓକେ ଆରେ ଷ୍ଟାଟ୍ସ ଅଛି ଆମର ଆଇ ଥିଙ୍କ ର ଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କୁ ଆମେ କରିପାରିବାନି ସରି आई थिंक ଆମେ ନମ୍ସ କୁ ଦେଖିବା ଜିପ୍ ରେ କଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଅଛି आई थिंक ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ଓକେ ଫାଇନ୍ ଆମେ ଏଟାକୁ ନେଇଯିବା ଓକେ try with different values let's see so ଏଠି ମୁଁ କଣ କରୁଛି କି df dot display କଲି କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଦରକାର ମୋଷ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ତମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରିଭର୍ଟ କରିବାର ଅଛି କିଛି ବି ଡାଟାଟା ତମେ କୋଉ ଫର୍ମାଟ ରେ ପାଇପାର ଏଟା କିଛି ବାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ ସପୋଜ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିବି କି ମତେ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟପ ଅଣ୍ଡର ରେ ସବୁ କାଉଣ୍ଟ ଦରକାର ଓକେ और forget about that mostly मते additional info नहीं I'll do that हाँ total stop under रे मते additional info पर मैं apply करिବି okay so I'll just group by मते कौन करिବି ना total stops okay dot aggregation ମୁଁ କଣ କରିବି କି collect collect list use करी को column टा ऊपर use करिବି it would be on the additional info okay display see मोर आउटपुट टा केमती से गोटे array फॉर्म रे पळे आसिला राइट नल रे ओनली नो इन्फो अछि थ्री स्टॉप रे एठी बट नॉन स्टॉप रे हमर बहुत सारा जिंस अछि ओके देन हमर कोन अछि फोर स्टॉप रे एमती अछि सेमती अछि तो आकु जेते बेले मु ताकू एक्सप्लोर कर देबी सी मते ओरिजिनल फॉर्मेट को पळे आसिला सब इंडिविजुअल वैल्यूज रो गोटे रो रे से कन्वर्ट कर दबो एंड आई विल बी गेटिंग अराउंड 19 रोज 19 ना केते थिला 15 15 राइट 22 रोज सॉरी 22 रोज बट एबे कोन होछ ना मतलब कलेक्ट लिस्ट अप्लाई कली आई गॉट द एई कॉम्बिनेशन रो जहां भी हैला हमें ताको कलेक्ट कर देले गोटे लिस्ट रे ताको एग्रीगेट कर देले ओके सेमती हमें एग्रीगेशन कोन करछे गोटे न्यूमेरिक कॉलम ऊपर एग्रीगेशन करूछे समेशन हो मीन हो मैक्स हो किछि भी हमें अप्लाई करछे न्यूमेरिक कॉलम ऊपर
बट सेम जिनस यदि आम गोटे स्ट्रिंग कॉलम कि ऑब्जेक्ट कॉलम ऊपर अप्लाई करिए देन वी कैन डू दैट बाय यूजिंग कलेक्ट लिस्ट और कलेक्ट सेट जेमते हमें कहले कलेक्शन ऑफ ई कॉम्बिनेशन है फोर स्टॉप की टू स्टॉप कॉम्बिनेशन रे कौन कौन हमर एडिशनल इन्फॉर्मेशंस अछि so you can get that change airports achi one shot layover achi in flight meal not included achi no info all these things are there okay similar ଜିନିଷ बट यू शुड नो कि आमे तमे को जिनसटा अप्लाई करियो तो स्प्लिट करूचो जहाँ भी आउटपुट आसिला यू कैन रिवर्ट बैक लाइक सॉरी एक्सप्लोर करूचो एते बोले यू कैन रिवर्ट बैक बाय यूजिंग कलेक्ट लिस्ट सो कलेक्ट लिस्ट रो ऑपोजिट होउची एक्सप्लोर माने इन द लेमन टर्म यू कैन अंडरस्टैंड कोटा केते बेले करले सॉर्ट कर परियो तमर डाटाटा एम्प्टी अछि तमे चाहूचो कि ताकू फ्लैट करिया पई सबले मन रखिता फ्लैटेन माने होची माने तमरो सबले सिंगल वैल्यू रहइबो गोटे इच कॉलम रे गोटे गोटे सिंगल वैल्यू रहइबो नॉट कि जो कलेक्टेड वैल्यू एटा गोटे कोन एरे एटा होची गोटे एरे ऑफ स्ट्रिंग्स सो यू डोंट नीड दिस काइंड ऑफ वैल्यू तमे चाहो कि गोटे सिंगल वैल्यू रहू सब कॉलम रे से केस से तमे कोन करबो तमे एटा एक्सप्लोड यूज करबो जे तमर एक्सप्लोडेड डाटा अछि तमे ताकू जदी कहबो मते एरे फॉर्मेट रे दरकार देन यू कैन सिंपली अप्लाई एग्रीगेशन एंड फाइंड आउट द कलेक्ट लिस्ट ओके सो बुझेला एटा कलेक्ट लिस्ट एंड कलेक्ट सेट सेम जिंस कलेक्ट लिस्ट एठी कलु कलेक्ट सेट भी तमे सेमती कर परियो ओके कलेक्ट सेट से सेमती कर परियो ओके बट तमर आउटपुट को सेम आसला ओके हां आउटपुट टा एमिति तमर आसला नो इनफो रे बट एठी तमर आउटपुट कोन आसी 0 कॉलन ओके आउटपुट इज सेम बट एटा होची कोन ला अरे ऑफ स्ट्रिंग कलेक्ट सेट करले सेटा होची कलेक्ट लिस्ट करथिली बट बोथ आर almost same giving the input output same number ଦଉଛି 0 ଏଠି କଣ ଦେଲା 0 1 2 3 4 this is also okay so both the things you can do collect list and collect set okay then we will discuss the sorting and order by same ଜିନିଷ ଆମର ଏଠି କରୁଛେ sorting and order by ତ df ଯଦି ମୁଁ କରିବି ଆମର df dot display କରୁଛି ତ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା sorting and we are applying sorting and order by ତ it's both are the same thing okay तो display करली मते sort करियर अछि based on the count okay so I can use it sort I can do that okay okay ascending order रे मते करियर अछि so it will be output तमरा ascending order रे गला तो मते कोन करियर अछि कि नै मते descending order रे करियर अछि मु DSC लिखि देली ओके तो से मते descending order रे आउटपुट ता दबो but I will sort the values similar to that तमरा group by भी same जिंस okay only the difference is तमरा गोटे minor difference रहता order by एटा होची तमरा descending order okay it's giving the same output I'll just hmm, I just forgot यदि मुझे मारी भी order by versus sort in PySpark let's see sharp लिखी देली sorry okay so both are the same thing no difference like maybe एटा हेइथिबो कोन कि तमरो वर्जन डिफरेंस हेइथिबो गोटे 2 प्लस वर्जन ने थिबो बट किछि को वर्जन एटा अपडेटेड आस्थिबो को वर्जन सेटा आस्थिबो बट मोस्टली दीटा को कामटा सेम ओके बट असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर केम तमे यूज करिवो मन रखिलो डीएससी एएससी और नल वैल्यू जदि तमरो अछि तमे चाहो छ नल वैल्यू को भी इंक्लूड करिया पई so you can use DSC null first or DSC null slash that also you can use देखो एठी DSC तमरा अछि nulls first nulls last तो null टा को केमिति बिकॉज़ null वैल्यू तार किसी ऑर्डर नाही null means no value right so how to handle that one so you can use a DSC nulls first or DSC nulls last
ओके दैट यू कैन यूज सो इट बोथ आर सेम जिंस किछि डिफरेंट नाही एठी जेमति तमे नॉर्मली यूज कर एग्रीगेशन सेम जिंस भी तमे एठी यूज कर परियो दैट सिंपल ओके बाय डिफॉल्ट लास्ट नहीं ଅଛି ସାର୍ ନହେଲେ ଯୋଉ हाँ बाय डिफॉल्ट से नलटा लास्ट ही रहउची ओके बाय डिफॉल्ट ଠିକ सेटा ଅଛି नलटा लास्ट रे रहउची नल तो एठी नाही बट मोस्टली यदि नलटा से लास्ट रे रहउची ओके यदि मु एठी कोन करबी टोटल स्टॉप्स करबी देखिबा कोन आସୁची मे बी एटा हबनी देखिया आई एम नॉट श्योर ओके हाँ नलटा लास्ट रे रहउची ओके बाय डिफॉल्ट ठीक अछि ओके देन वी विल डिस्कस यूनियन एंड जॉइन सो यूनियन टा कोन होची हमर यूज होची दीटा डेटा फ्रेम अछि ताको यूनियन करिया पे माने अपेंड सो जॉइन एंड यूनियन भीतर डिफरेंस તમે જાણછો जॉइन તમે કોણ કરছো दैट इज अ स्पेसिफिक कॉलम ଯେମିତି ପ୍ରାଇମେରୀ କି ଫରେନ୍ କି କମ୍ବିନେସନ ଯେଟା ରିଲେସନ ଅଛି ତା ସେଇ ରିଲେସନ ଅନୁସାରେ ତମେ ଜଏନ୍ କରୁଛ बट यूनियन कौन करछे कि इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्पेसिफिक कॉलम तमे जस्ट अपेंड कर दोछो ओके दैट इज व्हाट यूनियन सो यूनियन टा कौन होची ना हमरो सपोज दीटा डेटा फ्रेम अछि हमरो ओके आई जस्ट टॉक अबाउट द यूनियन इट्स प्रीटी सिंपल यूनियन वेट यूनियन हम्म ओके सो यूनियन ने तमे कौन करछो सपोज मु गोटे डीएफ ऑफ 1 कली स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम करिकी आ गोटे मु नै गली वैल्यूज जब you okay I'll just took this value and I'll be taking schema is equal to ଆମର ଗୋଟେ x ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ y ଗୋଟେ okay similar to that ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନେଲି ଆମର nc okay I'll not take the same number of value okay schema ଏଇଲା x and y ନେଇଗଲି okay df of 2 ଏଟା ନେଇ ଯାଉଛି just का डॉट यूनियन कर देबी df of 2 okay fine so I'll be doing that one and if you'll union this then तमर कोन हला दीटा को यूनियन हे गला देखो अपेंड हे गला जेंति कहे गले फर्स्ट पांचटा रेकॉर्ड आसी गला फर्स्ट रु देन लास्ट तीनटा रेकॉर्ड आसी गला नेक्स्ट डाटा फ्रेम लाइक दैट यूनियन ओके सो यूनियन रो मेन कोन रहउची कि द नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम यदि नंबर ऑफ कॉलम अलगा हे गला देन इट विल गिव यू एन एरर सपोज मु एटी यदि करि देबी 9,8, सी तो देन एटा हमर एरर आसीबो ओके ठीक अछि एटी मोर एरर आसीबो काहे कि ना यदि माने कोन ए जो एक्स वाई कॉलम नंबर ऑफ कॉलम जो अछि नंबर ऑफ कॉलम इन डेटा फ्रेम 1 शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इन डेटा फ्रेम 2 ओके एंड आल्सो सेम नेम रहया दरकार देन ओनली यू कैन यूनियन बट जदि अलगा अछि देन इट विल थ्रो यू एन एरर बट से केस केमिति हैंडल करियो बेसिकली कोन कहूची डेटा फ्रेम टा से यूनियन जतले करूछु से डायरेक्टली कोन करछि ना ऑर्डर रहया दरकार माने एक्स वाई टा ऑर्डर रहया दरकार देन ओनली इट विल एक्सट्रैक्ट यदि एक्स वाई टा यदि वाई एक्स कर देली देन इट विल गिव यू एन एरर यदि मैं एक्स वाई टा वाई एक्स कर देली से मते एरर देखेबो ओके तो से जिनसटा भाई तमे कोन करबो सपोज मटे वैल्यू टा को चेंज कर देबी ओके से मते कोन करबो ना डिफरेंट वैल्यू देबो काहे कि ना से ऑर्डर माने कॉलम रो जो ऑर्डर अछि इंडेक्स ऑर्डर अछि सेही ऑर्डर रे ही से ताको यूनियन करछि से किछि चेक करनी कि एक्स रो वैल्यू कोटा वाई रो वैल्यू कोटा तो से केसेस पाई देयर इज अनदर ऑप्शन जोटा कि कहे गले यूनियन बाय नेम ओके जदि हमें कहले डीएफ ऑफ 1 डॉट यूनियन बाय नेम देन से केस रे कोन होछि ना डीएफ ऑफ 2 करछे ए केसेस रे सब किछि पॉसिबल ओके देखो सेम आउटपुट आछि आई विल स्लाइटली चेंज द वैल्यू एठी मु कोन करबी ए 2 ए अछि ओके तो मु एबे कोन करबी ताकू
A2 କରିଦେବି, ରାଇଟ୍। ଏଟାକୁ ସିମିଲାରଲି ମୁଁ କଣ କରିବି, B ଆଉ 7 କରିଦେବି, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟାକୁ C and 9 କରିଦେବି। ଓକେ, ବଟ୍ ଏଇଟା କଣ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁଟା y ରହୁଥିଲା, ମୁଁ x ଆକୁ xy କରିଦେଲି, yx। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଏବେ ଭ୍ୟାଲୁସ୍ ଟା କଣ ହବ ନା 1a 1a a ଏମିତି ହେଇଯିବ, ମାନେ ଏଇ ଯେମିତି ଅର୍ଡରରେ ଅଛି ସେମିତି ଅର୍ଡରରେ ତାକୁ ସିଏ ମାନେ ଆପେଣ୍ଡ କରିଦବ C। ଓକେ, ଓକେ, ସେ କହିଲା କି ଏଠି କଣ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ a ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି କାଷ୍ଟ ଟୁ ବିଗ ଇଣ୍ଟିଜର। ଓକେ, ସୋ ବେସିକାଲି ଏଠି ଏରର କାହିଁକି ଆସୁଛି, ବିକଜ এই যে ফার্স্ট কলম সে বেসিক্যালি ইন্ডেক্স চেক করছি, এক্স টা ଅଛି কোন ফার্স্ট টা ଅଛି ইন্টিজর ଅଛି, বট নেক্সট সে কোন ଆସୁଛି এটা a ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମିସମ୍ୟାଚ୍ ଆସିଲା, ଏରର ତମର ଆସିଲା। ଓକେ, ଦେଖ ଏଠି x ଟା ଲଙ୍ଗ ଅଛି, y ଟା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି, ବଟ୍ ଏଠି y ଟା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି, x ଲଙ୍ଗ ଅଛି, ଦିଟାକର ଏଇ ଯୋଉ କଲମ ଆମେ y କଲମ ଅଛି ତାର ଡେଟା ଟାଇପ ସେମ୍ ଅଛି, x କଲମ ଦିଟାକ ଡେଟା ଫ୍ରେମ ରେ ଯୋଉ ଅଛି x କଲମ ତାର ଡେଟା ଟାଇପ ଟା ସେମ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଏଟା କଣ ଆମର ଅର୍ଡରିଂ ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି କଲମ ର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏରର ଆସୁଛି। ବଟ୍ ସେମ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯଦି ଏଥିରେ କରିବି, ଓକେ, ଏଟା ମତେ ଏରର ଦେଖେଇଲା, କିଛି ଦେଖେଇଲାନି। I can do that and same data output ଆମେ ପାଇଲେ 1 2 3 4 ଏଟା ବେସିକାଲି ये नेम अनुसार କରୁଛି, ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଏ x ର କଲମ ସେକେଣ୍ଡ ଡେଟା ଫ୍ରେମ ରେ ଅଛି, if it is there then it is appending। ଓକେ, ତ always it is recommended union by name, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ୟୁଜ କରିବ rather than using union by name, ଯୋଉଥିରେ କି ତମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ କେସ୍ ସେଟା ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ କେସ୍ କୁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଦବ। ୟୁନିୟନ ହେଲେ କଣ ତାର ବହୁତ ସାରା କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ଲିମିଟେସନ୍स ଲାଇକ୍ the order should be proper and name should be proper like that। तो बुझेला what is the difference between union and union by name? yes sir। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो सबବେଳେ यूनियन बाय नेम यूज करिवो। यूनियन टा देखो यूनियन टा इजी मन रखिया ପାଇଁ, बट यूनियन बाय नेम रो बहुत सारा अछि, काहे कि तमे दीटा डेटा फ्रेम को दीटा को तमे अपेंड करूछो, देन यू शुड ऑलवेज यूज यूनियन बाय नेम। ओके, ओके, सो सिमिलर टू दैट यूनियन ऑल सब जाक डेटा फ्रेम सब जाक वैल्यूज को यूनियन करिवो। ओके, एंड आउ गोटे जिंस आई थिंक आई फॉरगॉट टू टेल यू, union by name रे there is an option allowing missing columns that we can put true। ओके, सो एटा से कोन करिवो कि सपोज आउ गोटे इश्यू अछि, लाइक सपोज किछ गोटे नुवा कॉलम टा एठी ऐड हे गला, सपोज आई विल टेक अनदर डेटा, आउ गोटे डेटा फ्रेम नउछि सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ओके, एक्स वाई नै गली, सपोज मु एठी गोटे आउ गोटे वैल्यू नउछि। ओके, ओके, एक्स वाई नेली, एक्स नेली, जेड नै गली, ठीक अछि। तो एठी जदि मु कोन करबी, अगेन मते df1 डॉट यूनियन df2 करीबी, मते एरर आसीबो। ओके, काहे कि ना नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नाही, सॉरी df अंडरस्कोर 2। ओके, तो एठी मते एरर आसीबो। ओके, union can only be performed on inputs with same number of columns। ओके, तमर आउटपुट मिलला नंबर ऑफ कॉलम मिसमैच, काना यूनियन रो रेस्ट्रिक्शन होची इट कैन ओनली वर्क with the number of input same number of columns। ओके, बट जदि मु सेम जिंस यूनियन बाय ऑल रे करिवि, ओके, से कोन करिवो ना देयर इज एन ऑप्शन यूनियन बाय नेम, आई थिंक यूनियन। ओके, ओके, सो बेसिकली यूनियन कैन ओनली परफॉर्म, दिस इज फाइन, बट आमर गोटे होची कोन कि आ गोटे ऑप्शन देवा पड़िबो allowing missing columns is equal to true। okay, now it give me the output। तो एथरे कोन होचे z वैल्यू से एथरे नल अछि, बिकॉज़ एक वैल्यू से ए डेटा फ्रेम रे z वैल्यू किछि नाही, बट ए डेटा फ्रेम रे z रो वैल्यूज अछि, दैट्स व्हाई। ओके, तो एनी मिसमैच हो किछि भी हो, ओके, ये तो हमर कॉलम नेम सेम अछि,
then you can simply union that one and you can find out। और जदि भी एटा भी किछि नै कि तमरो कॉलम टा ऑर्डर रे दरकार, कॉलम टा तमरो प्रॉपर नेम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन बोथ द डेटा फ्रेम्स शुड मैच, एमती भी किछि दरकार नै। सो एनीथिंग यू कैन डू। ओके, एटा बुझियला। यूनियन बाय नेम, यूनियन ऑल इज सिमिलर टू द यूनियन। ओके, so I'll not go deep into this, but try to understand union and union by name। Okay, then we will discuss what are the types of joins in PySpark। so PySpark रे हमर बहुत सारा joins अछि, जेमति मु कहली inner join, left outer join, right outer join, full outer join, left semi join, left anti join। okay, I think everything you know, और कोटा जानना तमे आ भितरु। The left left semi semi, semi left anti left anti, sir. anti. okay, inner outer सब जानछो, right? Yes sir. हाँ सर। okay, left outer join ठीक अछि। so basically left anti join, left semi join जोटा अछि न्यू join जो अछि टाइप्स जोटा कि PySpark रे इंट्रोड्यूस होछि स्पार्क रे। okay, so left semi join कोन करछि कि you know one it is similar to the intersection। okay, तमे जेमते गोटे क्वेरी लिखुछो select star from table 1 where this column in, then कोन करछो तमे गोटे चेक करछो ना select column 2 from table 2, जेमते सिलेक्ट करछो the similar way तमे left semi join काम कर। okay, so semi join मध्ये लिखिबे एठी, I'll discuss that। left semi and left anti join, similar concept। okay, तमे तो लेफ्ट सेमी एंड लेफ्ट एंटी जॉइन लिखुछ, सपोज तुमे कोन करछ, सपोज मु एठी करबी परसेंटेज ऑफ एसक्यूएल कर देली। ओके, एंती करछ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, टेबल चेंजेस में टेबल 1 वेयर, सपोज तुमे केमती लिखुछ कॉलम इन, अगेन तुमे करछ कोन सिलेक्ट कॉलम 2 फ्रॉम टेबल 2, राइट। एटा कोन करछ तमे इंटरसेक्शन, जो कॉलम वैल्यूज गुडा को टेबल 2 रे अछि, यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द सेम वैल्यूज फ्रॉम कॉल टेबल 1। द सिमिलर कांसेप्ट एटा होछि सिमिलर टू दैट लेफ्ट सेमी जॉइन। ओके, जॉइन काहे एटी यूज होछि बिकॉज़ तमे जॉइन करछ, बट जॉइन माने कोन, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन जॉइन इज यू आर एक्सट्रैक्टिंग द कॉलम फ्रॉम बोथ द टेबल्स। दीटा का टेबल रो तमे गोटे कॉलम गुडा को एक्सट्रैक्ट करछ, देन इट इज टोल्ड अ जॉइन। बट एटी कोन करछ ना लेफ्ट सेमी जॉइन कोन करूछि, it is only extracting the left side column, but it is not extracting the data from, basically से right side रे जहा अछि तार column से extract करने, only तार value से extract करछि। okay, so if you will write it, so हमरो गोटे maybe what I can do is df जदि join करिबा what are the values abc okay fine, हमरो एठी इटर करिबा जदि मु ए previous example नै जाउछि, simple example join df underscore 2। okay, then on condition जेमते हम join करछे, so okay I think I join हम कहिनी। so basically join रो एटा syntax टा मन रखतो। so join रो syntax होची df dot join df2 on, on condition रे तमे apply करछो, एटा should be like this। okay, df of 1 dot I think xy, right? df of 2 dot x। okay, and how एटा तमे लिखिल किठी, तमे how लिखिया पड़ुची जेमती लेफ्ट सेमी। ओके, जो डिस्प्ले करिवे एठी से कोन करिवो मोर एठी देखो, इट विल बी ओनली x इज मैचिंग टू वैल्यू, काहे कि ना देखो एटा होची x, एटा होची डेटा फ्रेम 2, तो ओनली 2 टा मैचिंग होची। जदि मु कहिबी एछे कि मते y अनुसार दरकार, ओके सी हाउ मेनी रेकॉर्ड्स आर मैचिंग। ओके, y करली मु 1 2 abc पळायला। ओके, काना तीनटा रेकॉर्ड टा मैच होची, ठीक अछि।
बट एठी देखो एठी तो एइथले जॉइन करली जॉइन रो मीनिंग कोन तमे कोन दीटा को बोथ टेबल रो टेबल्स ଆସିବା କଥା। बोथ सिलेक्ट करछि बट एठी कोन ओनली हमर फर्स्ट लेफ्ट साइड टेबल टा सिलेक्ट करछि बट राइट साइड रे कोन करछि ओनली से कंडीशन मैच करछि y वैल्यूज रे जोटा कॉमन अछि डेटा फ्रेम रे सेम वैल्यू टा सिलेक्ट करछि लेफ्ट सेमी जॉइन माने कोन लेफ्ट साइड डेटा फ्रेम रो कि लेफ्ट साइड टेबल रो जहाँ भी वैल्यू अछि से मैच करूछि राइट साइड टेबल सहित इन ए स्पेसिफिक कॉलम जो y कॉलम जो गुडा को y कॉलम सहित मैच करछि से ओनली सेही वैल्यूज सेट सिलेक्ट करछि फ्रॉम लेफ्ट टेबल नॉट कि राइट टेबल किसी सिलेक्ट ही होन दैट इज व्हाट इट मींस इंटरसेक्शन जहाँ ये होची सेम जिंस ओनली थिंग इज इंटरसेक्शन रो किसी ऑप्शंस नहीं इन पाइस्पार्क दैट्स व्हेनेवर यदि इंटरसेक्ट रो किसी करियर अछि यू हैव टू परफॉर्म दिस लेफ्ट सेमी जॉइन एंड जदि तमर माइनस करियर अछि यू हैव टू परफॉर्म लेफ्ट एंटी जॉइन प्रीटी सिंपल थिंग लेफ्ट सेमी जॉइन ऑपोजिट होची लेफ्ट एंटी जॉइन जोटा मैच करूनी okay so if I'll do the same thing here and I'll put left anti join you have to write in this way left मु anti कर देली okay so ये मोर बहुत सारा records देखिबो पांचटा record में भी देखिबो नहीं दीटा record 4 5 1 2 3 okay x रे अछि df1 रे ओनली 1 2 3 4 5 अछि correct a b c d अछि हां ठीक अछि a d अछि okay so these two are non matching records from data frame 1 then data frame 2 बुझियला एटा Yes, sir. ये कार डाउट्स ସାର୍ अछि ସାର୍ ଲେଫ୍ଟ ସେମିରେ କମନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଫ୍ରମ୍ ଲେଫ୍ଟ ଟେବୁଲ ଦେଖଉଛି ଆଉ ଏଠି ସାର୍ ଅନକମନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଫ୍ରମ୍ ଲେଫ୍ଟ ଟେବୁଲ ସାର୍। करेक्ट ओके कॉमन वैल्यू जहाँ भी कॉमन वैल्यू रही गला y कॉलम रो जहाँ भी कॉमन वैल्यू अच्छी सेही वैल्यूज गुडा एक्सट्रैक्ट कला एंड ओनली डेटा फ्रेम 1 रो सब जाक कॉलम डिस्प्ले करा होचे ओके से डेटा फ्रेम 2 रो किछि कॉलम प्रिंट करनी एंड एठी कोन होची ना जोटा अनकॉमन वैल्यू जोटा हे गला कि जोटा हमरो मिसमैचिंग कॉलम जोटा कहबा ओके मिसमैचिंग वैल्यूज गुडा को y कॉलम रो जहाँ भी अच्छी सेही कॉलम वैल्यूज गुडा को तमरे एठी प्रिंट okay that is the difference between left semi join left anti join so interview रे questions आसीबो what are the joins you have worked समझ जानथिबे कि हमें inner join करछु outer join करछु left outer full all these things but you have to tell them like left anti left semi join जानिछु okay so always tell them तमे से पचारो न इंटरव्यू पचारो न पचारो डजंट मैटर यू हैव टू टेल देम कि देयर आर two new joins as introduced in spark we are using left semi join and left anti join then and always तापे प्रिपेयर रही था थेटा कोन बेसिकली यू कैन सिंपली टेल देम लाइक इंटरसेक्शन जहाँ भी हम करूचे सिमिलर टू लेफ्ट सेमी जॉइन एंड माइनस ऑपरेशन जेतोले करूचे दैट इज आल्सो सिमिलर टू लेफ्ट एंटी जॉइन ओके तो एई जॉइन दिटा जेतोले इंटरव्यू रे कहूचो तमे तले जॉइन दिटार नेम नउचो सो डेफिनेटली इंटरव्यू तुम पचार व्हाट इज लेफ्ट सेमी जॉइन व्हाट इज लेफ्ट एंटी जॉइन ओके सो ए दिटा मन रखितो एंड ए दिटा भी माने डेफिनेशन भी मन रखितो सो दैट इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड आउ गोटे जिनस होची एरा फॉर्मेट राइट फॉर्म बिकॉज़ मु लेफ्ट आउटर जन सब स्किप कर देली बिकॉज़ यू नो इट वेरी वेल बट तमर राइटिंग टा तमे देखो ता एटा केमती लिखा होची tf of 1 equal to df of 2 ओके एई वे रे तमे लिखि परिबो और एल्स तमे डायरेक्टली गोटे सिंगल कॉलम लिखि परिबो सी यू कैन आल्सो राइट इट दिस वे मु खाली y लिखि देबी ओके दैट आल्सो आई कैन डू बट एई केसेस पई दीटा को टेबल रो कॉलम नेम टा सेम थिबा दरकार बिकॉज यदि गोटे y अछि गोटे y1 अछि कि अलगा किछि अछि देन देयर विल बी मिसमैच राइट एटा सिंपल जिंस सो जतबेले सेम अछि यू हैव टू सिलेक्ट यदि सेम नाही देन यू हैव टू राइट इन दिस वे ओके दिस वे df of 1 dot y equal to df2 of y बुझियला ସାର୍ ओके तमे गोटे काम सर करो जो हां को पांडास रा मैं यूज करथलो राइट ऑन लेफ्ट ऑन साइड करि पारे नहीं सेटा ऑप्शंस नहीं ओके ओनली ऑन ऑप्शन सेम। अछि हां ऑन ऑप्शन बट ता भीतर तमे एटा ई कंडीशन दबाव दबाव पड़िबो ओके df of 1 एटा ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट जो जेतले करथले पांडास रे ओनली ए जिंसटा टिके चेंज अछि ओके आउ बाकी सब सेम अछि सो df of 1 equal to df of 2 जे तमे मल्टीपल दबार अछि तमे एठी गोटे पैरेंथेसिस दे देबो एंड लिखि देबो एठी याको गोटे पैरेंथेसिस रे लिखि रखिलो
तापर एंड देकी आउ गोटे पैरेंथेसिस लिखियो मल्टीपल जॉइन पे एमती जहां भी लिखियो लिखियो ओके ठीक अछि मोर एठी सर किछि मैच करूनी ओके ओ सर ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ରେକର୍ଡ ଆଣିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଥିଲି ସर हम्म ୟୁଜିଂ ମାନେ ଗୋଟେ ଏନରୋଲ କୋର୍ସ ଥିଲା ତାର ସବୁ ଯାକ କୋର୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ हम्म ତାକୁ ଡିଭାଇଡ କରୁଥିଲି ଫର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥର୍ଡ କୁ हम्म ବଟ୍ ଯୋଉଟା ସାର୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ରେ ଅଛି ସେଇଟା ହେଇଯାଉଥିଲା ବଟ୍ କାହିଁରେ କୋଉଟା ସେକେଣ୍ଡ कोर्स ଯୋଉମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି ତ हम्म ସେଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ହଉନଥିଲା ସାର୍ ଟିକେ ଦେଖିବେ ओके शेयर कलो स्क्रीन देखिए ସାର୍ ଏ ଡାଟାଟା ସାର୍ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି से स्क्रीन शेयर कर कि अच्छा लेट मी स्टॉप माय शेयरिंग हम्म ओके ସାର୍ ଏଇ ଡାଟାଟା କହୁଥିଲି हम्म ଏଇଟାକୁ ସାର୍ ମୁଁ କଣ କଲି ଫର୍ଷ୍ଟ କୋର୍ସ ସେକେଣ୍ଡ କୋର୍ସ ଥର୍ଡ କୋର୍ସରେ ଡିଭାଇଡ କରିବି ବୋଲି ଟ୍ରାଏ କଲି ସାର୍ ଫର୍ଷ୍ଟ କୋର୍ସଟା ହେଇଯାଉଥିଲା ସାର୍ ଏମିତି हम्म ଜିରୋ କରିବି ବଟ୍ हम्म ସେକେଣ୍ଡ କୋର୍ସଟାରେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଉଟପୁଟ୍ एरर देगा तमे इंडेक्स रनिंग आउट स्प्लिट करिच तो स्प्लिट करिकी ओके ये सब मैं दिस फर्स्ट एड स्प्लिट कर दी सर ओके तिके प्रिंट करबो सेटा टिके गुड हां सेटा के यस प्रिंट सर कलो कोन देखौची ओके सब फास्ट रन करिया पड़िबो रन करो नहीं नहीं जो डाटा तो रीड करछो सबको रन करिया पड़िबो ओके राइट गो राइट हाँ ओके पाइथन ओके ओके तो ସେଥିପାଇଁ ସବୁର ନାହିଁ ରାଇଟ୍ କିଛି କିଛି ର सर ଅଛି मेरा जावा है ओके ओके ତ ଆକୁ ତମକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ୱେରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ତ ଆକୁ କେମିତି କରିବ सर କେତେଟା ଅଛି इसमें ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦିଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା केतेटा ଅଛି मैक्सिमम सर तीन टास्क हाँ तमको ସେଇଟା ତାକୁ ଅଲଗା ୱେରେ ଲେନ୍ଥ ମାନେ ଆରେ ର ସାଇଜ ସରି ସାଇଜ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ସାଇଜ ବାହାର କରେ ଯଦି ଏଟା ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ 1 ଅଛି କି ତାର ସାଇଜ ଅଛି 1 2 3 ଦେନ୍ ତମେ ତାକୁ ସେମିତି କରି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ କଣ ହଉଛି ନା ସେଇ ଯୋଉ ଅଛି ଏକ୍ସାକ୍ଟ କଲମ ଅଛି ପାଇଥନ ସ୍କାଲା ଅଛି ଏସକ୍यूएल ପାଇଥନ ଏମଏଲ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଏରର ଆସୁନି ଯୋଉଟା ସିଙ୍ଗଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଏରର ଆସୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି ଡିସପ୍ଲେ କରିନି ସାର୍ ଆସିଯିବ ହଁ ଏଠି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଜିରୋଟା ସବୁଥିରେ ପଳେଇ ଆସିବ ବିକଜ ସିଙ୍ଗଲ ରେକର୍ଡ ରହୁଛି ଏଥିରେ କିଛି ଏରର ଆସିବନି ୱାନ ରେ ଏରର ଆସିବ କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଏ ୱାନ ରେ କାହିଁକି ଆସିବ ବିକଜ ପାଇଥନ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ରୋ ଟା ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ ରୋ ରେ ପାଇଥନ ରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ यस सर पाइथन सर ओके दैट इज व्हाई इट विल गिव यू एन एरर तो से केस तमे गोटे कंडीशन व्हेन कंडीशन पुट करिया पड़ो कि इफ द साइज ऑफ दैट कॉलम स्प्लिटेड कोर्स इज ग्रेटर देन 1 कि 1 कि 2 कि 3 जहां भी पुट करिया थिबो से केसेस रे यू हैव टू स्प्लिट इनटू एक्सट्रैक्ट 1 0 लाइक एंती करिया पड़ो ओके ओके सर गोटे ये केस साइड स्टेटमेंट अप्लाई फंक्शन करिया यूज पड़ो हाँ केस स्टेटमेंट तुमको अप्लाई करिया पड़ो केस स्टेटमेंट वाइज तमे ताकू 1
कि जीरो जदि तुम केस स्टेटमेंट 1 अच्छी देन तुम कौन करो गोटे फर्स्ट जीरो टाको नब फर्स्ट देन तुम सेकंड फर्स्ट कोर्स सेकंड कोर्स नब ओके सेई टाइप रो तुमको करार ओके अछि हम्म बस थैंक यू सर। हम्म यार टिके कॉम्प्लेक्स जिंस एंड यार किछि एमती ऑप्शंस माने यार किछि सेमती नाही जे तुम सेम थांता देन दैट इज फाइन यदि अलगा अलगा अछि देन यू हैव टू यूज दैट व्हेन कंडीशन हो तमे केस स्टेटमेंट भी तमे अप्लाई करि पारो ई एक्सपेयर यूज करिकि बट एटा भी यूज कर पारो ओके फाइन आमे ओके डिस्कस करिवा नेक्स्ट थिंग फाइनल जोटा रहिला तो मु एटा सर कहली एमती लेफ्ट एंटी हां को सर ଆମେ ଜଏନ୍ସ ର ନଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଯୋଉ କେମିତି ହବ ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଅପରେଟର ଯେମିତି ୟୁନିୟନ ରେ ନଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ କି ନାହିଁ ସାର୍? यार जो जॉइन गुड़ाक यार जॉइन गुड़ाक मोस्टली एसक्यूएल सहित सिमिलर जेमति हम पांडास रे हमर टिके इशू आस्तला ओके जॉइन गुड़ाक हमर नल टा से माने इंक्लूड कर दोतला बट आइडियली यार जॉइन गुड़ाक पाइस्पार्क जॉइन गुड़ाक ना एसक्यूएल फंक्शन से जहां भी अछि एथरे से अछि ओके तमे सेटा ट्राई करो ओके कहना मैं डिस्कस करनी कहीं ना तुम एसक्यूएल ऑलरेडी पढ़िଛ दैट वुड बी रिपीटेटिव तो तुम सेटा ट्राई करो डीएफ रे सेम तुम सिंटैक्स जान लो ओनली एई जगह रे तुमको लिखिया पड़िबो इनर जॉइन की लेफ्ट एंड लाइक नो लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन एमती ओके आउ सब जाक सेम रहइबो टेक आई विल टेल लाइक काली भी गोटे टास्क देथिली दिस इज वन टास्क पड़ला हमर ऊपर टास्क देथिली गोटे तुम करिया पई ओके से टास्क ओके एटा होची गोटे टास्क तमरो केमती बाहर करबो एंड सेकंड टास्क होची जस्ट टेक आई थिंक तुम एम्प्लॉई एंड डिपार्टमेंट डेटा तुम पाखे थी राइट सो यू कैन टेक द डेटा एंड ट्राई टू जॉइन जहां भी तुम यूज केस पढ़ो डिपार्टमेंट नेम अनुसार तुम जॉइन करो ओके फाइंड आउट द मैक्सिमम जेमती तुम कौन होची ओके टास्क 2 डिपार्टमेंट टेबल विथ एम्प्लॉई टेबल अच्छी ना डेटा तुम पाखे मोस्टली थी राइट यस सर अच्छे हाँ सर। ओके यस सर अवेलेबल सर। ତମେ ସେମିତି ଜଏନ୍ କରିବ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଲାରୀ ଫର ଇଚ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓକେ ଯେମିତି ବାହାର କରିବ ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଯାକ ଟ୍ରାଏ କର ଏସକ୍ୟୁଏଲ ଟ୍ରାଏ କରିବନି ସବୁ ଯାକ ଟ୍ରାଏ କରିବ ପାଇସ୍ ପାର୍କ କାହିଁକିନା ଅର୍ଡର ଗ୍ରୁପ ବାଇ ପଢା ହେଇଛି ଓକେ ସାଲାରୀ ମାନେ ଅର୍ଡର ବାଇ ବି ପଢା ହେଇଛି ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଇଚ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଲାରୀ ଏଟା ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର କି ତମର ସବୁ ଯାକ କଲମ ଦରକାର ବିକଜ ୱିଣ୍ଡୋ ଫଙ୍କସନ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଲାରୀ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ओके ए दिटा तुम करो देन आमे देखिबा बट जॉइन टा तुम बेटर करो ओके डिपार्टमेंट वे को डिपार्टमेंट डेटा टेबल को एम्प्लॉय टेबल से जॉइन करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट ओके दिस इज द टास्क 3 so I'll just collaborate everything I'll just check all the data just a second okay this one this would be this okay this one is the task some सब practice okay you can simply practice that everyone understood the tasks or anyone has any doubt Yes sir, understand. fine okay so joins for okay I think join strategy I'll discuss tomorrow because this is some kind of strategy तुम जानिथिबो what are the like shuffle sort merge join and hash join two joins are there so I'll discuss in detail tomorrow ଆଉ କौन ରହିଲା sort merge join shuffle hash join then shuffling okay shuffling concept ଟା भी I'll discuss how to work shuffling କେମିତି କାମ କରେ କଣ କରେ okay. सर काली जो रिव्यू ଉପରେ ୱାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ହୁଁ ସେଟା ପାଣ୍ଡାସ ଗ୍ରୁପ ବାଇ ଫଙ୍କସନ ୟୁଜ କରି କଲେ ସାର୍ ହୁଁ ହେଲା ବଟ୍ ସାର୍ ସେଇଠି କଣ ହଉଛି କିଛିଟା ରିଭ୍ୟୁରେ ମାନେ ଯେମିତି ଏମ୍ବିଏନ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ ମାର୍କ ଥାଉଛି ହୁଁ ତ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ସାର୍ ମାନେ କୋଉଟା କହିଲ ମାନେ କଣ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ମାର୍କ ଯୋଉଟା କହୁଛ ତ ୟେସ୍ ସାର୍ ମାନେ ଏମ୍ବିଏନ୍ସ କହିକି ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟର ମାର୍କ ଥାଉଛି ଆଉ କୋଉ ହଁ କୋଉରେ ହଁ ଏମ୍ବିଏନ୍ସ କିଛି ନଥାଉଛି ତ ସେ ଦିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହଉନି ନା ସାର୍
हाँ हाँ हाँ। ତ ସେ କେସ୍ ତ ତମକୁ ସବୁଟାକୁ ସବୁ ରିମୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ସ୍ପେସିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅନୁସାରେ। ଆମେ ସେଟା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ପଢିଲେ ଦ୍ୟାଟ वी कैन डिस्कस। ତମେ ଓକେ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ପଢିଥିବ ମାନେ ଯଦି ଓନଲି ତମେ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେତେବେଳେ କରୁଛ, ଅଲୱେଜ ଟ୍ରାଏ ଟୁ କିପ୍ ଓନଲି ଆଲଫା ନ୍ୟୁମେରିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ, ଆଇଦର ଆଲଫାବେଟିକ ଅର ନ୍ୟୁମେରିକ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସ୍ପେସିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଗୁଡା ହଉଛି ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ କି ତମର ସ୍ଲାସ କି କମା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଜିନିଷ ୟୁ ହାଭ ଟୁ ରିମୁଭ ଦୋଜ ଥିଙ୍ଗସ। ଓକେ। ଯେମିତି ତମର ରହିଗଲା ଏଠି, ତମେ ମେ ବି ରିପ୍ଲେକ୍ସ ବି ୟୁଜ କରିପାରିବ ଏଠି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ ଦ୍ୟାଟ ରିପ୍ଲେକ୍ସ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସିଓର। df ଡଟ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଯଦି ମୁଁ କରୁଛି, ଓକେ। ସୋ ତପ ସପୋଜ କହିବ କି ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ରିମୁଭ କରିବି, ସୋ ହ୍ୱାଟ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ, ସୋ ୱିଥ କଲମ କରିକି ତମେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆଇ ଥିଙ୍କ ରେଗୁଲାର ତ ତମେ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଟା ତମେ ତାକୁ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ୟୁଜ କର, ରେଗେକ୍ସ ରିପ୍ଲେସ ଯୋଉଟା ଅଛି, ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ରିପ୍ଲେସ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉ ସ୍ପେସ କୁ ତମେ ଆଇଦର ରିମୁଭ କରିପାରିବ, ଅର ଏଲ୍ସ ତମେ ଗୋଟେ ତାକୁ ମେ ବି ତାକୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ ଅଛି ନା, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି। ବହୁତ ସାରା ଅଛି ମାନେ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ କୋଉଠି ଡଟ୍ କୋଉଠି ହାଇପେନ୍। ଆଚ୍ଛା, ସେ କେସେସ ରେ ତମେ ତାକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ଏଇଟା ତ କଣ ମାନେ ଇନବିଲ୍ଟ ଫଙ୍କସନ ଅଛି, ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ଇନବିଲ୍ଟ ଫଙ୍କସନ ନଥାଏ, ୟୁ ହାଭ ଟୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ତମକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିବାକୁ ପଡିବ କି ମାନେ ଓନଲି ୟୁ ହାଭ ଟୁ କିପ୍ ଇଣ୍ଟିଜର ଆଣ୍ଡ ଆଲଫାବେଟିକ ନମ୍ବର୍ସ। ଓକେ, ଅଦର ନମ୍ବର୍ସ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେନି। ସିଙ୍ଗଲ ଅଛି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୟୁଜ ଦିସ୍ ୱାନ୍, ଯୋଉଟା କି ସେ ସ୍ପେସ ଗୁଡା ରିମୁଭ କରିଦବ। ବଟ୍ ଯଦି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି ଦେନ୍ ୟୁ ହାଭ ଟୁ ୟୁଜ, କିନ୍ତୁ ମେ ବି ଦେଖିବା ଯଦି, ଲେଟ୍ ମି ଟ୍ରାଏ ଦ୍ୟାଟ। ମୁଁ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରି କେବେ କରିନି। ଆଇ ଟ୍ରାଏ ୟୁଜ ଦ୍ୟାଟ ରି ମେଥड, ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ମେଥଡ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଓନଲି ନମ୍ବର ଆଉ ଆଲଫାବେଟିକ୍ସ ରଖୁଛେ। ଓକେ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ମାନେ କ୍ୟାପ୍ 8 ରୁ 9 ରେଗେକ୍ସ ରେ ଦଉଥିଲେ ଖାଲି ଆଲଫାବେଟ ଆସୁଥିଲା ସାର୍, ଏମିତି କିଛି ଅଛନ୍ତି? ହଁ ସେଇଟା ଅଛି, ସେଇଟା ଅଛି। ଓକେ, ସେଇଟା ଅଛି, ତମେ ସେଇଟା ବି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବ। ସେଇଟା ଅଛି ମୋଷ୍ଟଲି ମାନେ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ଯାହା ବି ଫଙ୍କସନ ତମେ ପଢିଛ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଓକେ ଅଛି ଏଥିରେ। ତମେ ସେଇଟା ବି ଟ୍ରାଏ କର। କୋଉ ମେଥଡ ଟା କହିଲ ଆଉଥରେ ଓକେ ରିପିଟ କଲ, କୋଉଟା କହିବ ଆଉଥରେ କହିଲ। ସାର୍ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ରେ ସ୍କ୍ୱାର ବ୍ରାକେଟ ରେ କ୍ୟାପ୍ 8 ରୁ 9। ହଁ ହଁ ହଁ, ଆରେ ସେଇଟା, ହଁ ସେଇଟା ତ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ ନା, ଯେମିତି ଏଇତ କହିଲଟି, ହଁ ବୁଝିଲି। ଏ ଟୁ ଜେଡ କମା ଏ ଟୁ କମା ଜେଡ ଲାଇକ ଦ୍ୟାଟ, ଏମିତି ତ। Yes, sir. ଅର ଏଲ୍ସ ଆମର 0 to 9, ଏମିତି ଏମିତି Zero ତମେ ୟୁଜ to କରୁଛୁ। nine. ହଁ ହଁ Yes. ହଁ, ଏଥିରେ ବି ୟୁଜ କରିପାରିବ, ବଟ୍ ଦେयर ୱିଲ୍ ବି ସମ୍ ଡିଫରେନ୍ସ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫଙ୍କସନ୍ସ ମେ ବି ଏଠି ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ ୟୁ। ଓକେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଗରେ Okay. ଅଛି ଆମର ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ରେ, ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାଏ ଦ୍ୟାଟ। Okay. Fine. ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ବି ଟ୍ରାଏ କରିବି ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଯାହା ବି ଅଛି, no additional information ରେ, suppose I'll be keeping that in this, maybe it will work. Okay, let's see whether it is working. Yes, it is working. But से कौन कॉला ना, A to 0 in flight meals no information. Okay 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 okay, starting ରୁ ସବୁ ଯାକ ସେ remove କରିଦେଲା। Okay okay fine, I just need to use this one I think। ନାଇଁ negation ଟା କେମିତି use ହୁଏ, this percentage of not all these things, additional information। Hmm, ନାଇଁ ଏଟା ମେ ବି କ୍ୟାରେଟ ଦେଲେ ସେଟା ଫର୍ଷ୍ଟ ଲେଟର ଟା ସେ ରିମୁଭ କରିଦଉଛି, first letter ta, because it start from first। Okay, so I think there is something we have to make। Okay okay, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖିବା କାଲି ଏଟା। ଓକେ, ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ହଉଛି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସିମ୍ପଲି ଆସ୍କ ହିୟର।
ओके जनरेट द कोड विथ असिस्टेंस एठी तमे डाउट होची एटा मु काई कोनी बिकॉज़ यू हैव टू प्रैक्टिस एति पे एटा कोनी बट जनरली तमे एटा क्वेश्चंस देले इट विल ऑटोमेटिकली जनरेट ए कोड फॉर यू ओके यू कैन आस्क हियर आल्सो ओके सो विल डिस्कस टुमारो काली देखिबा एटा हमर नेक्स्ट जहा भी अछि जॉइन स्ट्रेटजी केमति जॉइन हमर इंटरनली काम करूची which is very very important kind of join काम करूची बट इंटरनली सेटा केमति काम करूची स्पार्क दैट विल डिस्कस okay so I will just download this as a source file right हाँ source file टा आइगला okay I'll just share it and ए दीटा ट्राई करो तमे खाली जहाँ भी टास्क देछि टास्क तीनटा ट्राई करो and we'll discuss tomorrow okay okay fine चलो we'll see tomorrow थैंक यू सर। थैंक यू सर।